Ассалому алейкум, тамошабинони азиз. Ман дар магазини Sunline қарор дорам, дар магазини Тило. 14 июл конференсия дорам дар Тоҷикистон. Якум конференсия ки ман барои командам ва барои шахсоне ки дар компания Фаберли кор мекунанд ташкил кардастам ва барои директорон 5 та чала гирифтагӣ будам. Боз омадам 7 та чалаи дига гирифтам. Так шуд духтаракое ки регистрация шудагӣ нест дар компания Фаберли, срочна регистрация шаве, ҳам ёрдамтон мекунам. Директор кишиден бо ҳам анам хали чалоҳои тилои фасони 585 лично аймаш мо падарка мегирем. Духтаракое ки уже директор шудагиан ҳамаи ора дар чорабинӣ монда конференсия табрик мекунам. Диден чалоҳора духтар уже ҳамаша пулш спордагия ина чекош пулш ҳамаш спордагия оз мегирем мерем ждат кунен биёен шуморам срочно дар номеро бинависен регистратсиятон кунем шуморам кор кунен беёрдам намемонем тон обязательно ёрдам. Ассалому алейкум тамошабинони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. Имрӯз бо ма пирашки пухтестам. Рӯз пухта будам кудако беҳад хушрӯ хурдагӣ буданд. Имрӯзам пирашки пухтестам. Баъди пирашки бо имрӯз дамлама каданем да алов. Чанд рӯзе ки мегум дар ҷаем чанд рӯз борон буд ҷои мо. Имрӯз 28 градус гарм кадай дар хонаи апай рудоба пухт пас кадестам. Барои кудако пирашкиёро бинем. Пирашки пази дуд и пирашкиёи апам печондагия. Май хеле напечонам. Хай мепазем ду паднуси калонай. Я листовард май хонаи апай рудоба. Юра ҳамаша дар хонаи апам саҳар кати тайёр кардам. Омадам соат 11. Саҳар кати хестам, хамир кардам. Кудако хоб буданд. Пюреша тайёр кардам, ҳамаша тайёр кардам. Кудако хестан чойшона додам гирифтам омадам шуна. Оли кудако нестам. Берун бозӣ кунидам. Ана ма дар хонаи апай рудобаем. Райҳонаша бинем чӣ мошоалло. Капусташона бинем. Ҳам нағз мебинам тамошобино ҳавлира беҳади бад нағз мебинам. Дилам ҳуй мешава хел мекунам зиндагӣ дар ҳамаи замина ки маъно дорад. ҳавли бо дигар штатив япай дубара наовардам бомонам. Тамошобино пирашки пази дудай бовар кунем. Дуд успети дроварда дадрини руғана мекуниша. Ҳамихе гир пухтеса. Ҳеч ба маза меша. Я зиврабой дига куни баъди и да ҳами алов я зиврабой алови дига куни ана. Пирашки адем пирашки қатқат. Не пирашки қатқат. Машалла. Алов зурае алов. Чӣ зур шидиам. Пирашкиёи апам ҳамаш каҷала омада. Ин охина биё бин ба худо пирашкиё тамоира. Чӣ хали омадиам. хайрате шамолак шуде. Ман Нур Маҳмад телефони марам хе биқа. Ма пирашки бидозум. Хе. Дига алов намондум ки алов жас мекуна. Пирашки мистидам ба. Ма дайрафтаи аловум. Жестко да пухтестам. Не пирашкиёи печондаги ман. Il vai purshid list. Тамошобинони азиз, шумо рецепти пирашкиро пурсиден. Пирашки да ма бигем ки мисол да ка ма мегум
мак точно намедонам чанд грамму чанд сад грамм шири хинак меандозам, 1 стакан оби ҷӯшомадаги меандозам. Шири хинак қати худаш туғри мешава. вақте ки да хамир оби ҷӯшомадаги медозӣ, хамир заварной мебиёяда, ин хеле сип сирхаки бигем ки руш пузирикдор мебиёяд. баъд дрож ана камтарак хоҳен сливични масла меандозен, нахоҳен ми руғани авқоткунакаин ми руғани семчика камтарак бисёр не 2 қошуқак меандозен. тамом хушрӯ хамира мехелен ба дастон, барое ки ами хамир ягон камочки набошада, ба хамира сахти бадам намегире, систи бадам намегире, да ҳами даст бояд ки начаспа. ба мо байни ним соат 1 соата хамири мо мераса беҳад тез мераса. ба ҳами каси пирашки мекунем, ягон ҷои қиндиш надора. да алови ҷӯши бадам не ҳами ҷӯшак да бирён мекунем ки руғана накаша. алов ки паст шид, руғана ки кашид, пирашки бадхир мешава. барои ҳамиқа кӯшиш кунед алонто баландтарак боша. картошкаи мо тайёре ку пирашки мегем ки тинака и қаъка мегири тинак мекунӣ, хамираш ранги чапоти бариниядамда мепаза. инам ягон ҷои қиндиш надора. ҳоли обязательно иншоллоҳи раҳмон бекор шавам. рецептио оша полностью азучкаи хушро када бада канала мепартам. ҳоли ми сафар дорем, айси харид, айси тайёрӣ ҳамихе вақт нашудааст. айсар то бегаҳа бигем ки барандаи конференсия хидм мешам, ба забони тоҷикӣ хидм, ба забони русия пайрӯдоба мешава. тайёрӣ бинӣ ҳами чихелай нависонавис харид даводав қатии кӯдако инам хеле рӯзои мо гузаштааст. насиб иншоаллоҳ вақти соаташ ки омад мемонам. тамошобино аввал картошкаро ин хеле телеком сирхак мекунем. сирхак штаисте. картошкаро сирхак мекунем, мегири ду партия меша картошкаи мо. баъд гӯшта сирхак мекунем, мегири. баъд ҳамаша кати помидор болгар чеснокам хеле дам мепартӯй. Окей, Настя, принеси какой-нибудь казан. Где Фатима? Дуду наметова гончи. Дуду наметова. Метова. Суза. Алло, ёхти. Ой, хмта пошад хрен. Ташнаги амака. Ай, краншон. Тепиора. Эне олшон мия. Бака бески конам. И вот эти пирожков какой-нибудь клеенкой, я не знаю, чем-нибудь закрой, чтобы не высохли. Да. Пирожки раздел. Ой, Нотики, спасибо. Нет, так. Нет, а пирожки будешь? Не, я хочу. Şoiş biter, o stakan da hasta istegi. Xulasa як партияша қисырха кадим гирифтим. дуюм партияша андохтум. баъди гӯштора сирх мекунам, мегирам, баъд ҳамаша дам мекардам. ҳеҷ хуши алов дигара ёхи хассон мешавад, авқати ба маза мешавад. картошкаҳо тамом. анака гӯшта меандозам. бисмиллаҳи роҳмани роҳим гуфта.
Havuç tozu. Çıkartayım böyle. نتماشا بینو گشتورم برداشتم صرف قده هزینی می روغن بگیرم با تمکه که روغن ده اما شمه دوزم بواشه نگرمی امردم بسری علاو خیلی اپیتیت میشه دتا سواب یک گلا گودا تا گرفتم همه ما کودکو پیراشکی خوردستیم پیراشکی خریدو ده نه یورا می اندازم болгарский замороженные пердуба дошта душамиамс айна тамошобина агар ои даҳан рехтека да бӯй ба мазагиш болгари намак специ приправа на хали приправаш андохтум специ андохтум рая ҳаста гашни чи тухми укроп ба ҳамаи чи инрихалдум نمک بلغاری سرخ ساز چسناک یارم کم تا جاری 3 تا پمیدور جاری کنیم بعد یک قطعه آمیان روزمه دمش بکردم جاری فرستم کنم روغانش گرفتم نیم زیادی روغان گرفتم یک کیلوچه روغان موندم در اینش تمام تماشا بینای نهی رو پروی بر بابری خونه همیدومی که یکم خونه ما گرفتگی بدم دو اتاژوی اواری نیبد نکیا آدم دامیده زندگی میکرد رو پروی ما دامیده یم اتاژش هوای مجبور خیزوندن نکیم پلملش دادن گاز پزوی دوما بریدن خونه را چپا کردن در مهلتی 2 روز اینمی خونه را میگم دب دل کده پرتفتم چرا аварийни буду шурона одам зиқ мешавад чихем я ҷоя аз роҳ шуд кунан я ҷоя чаппа гардон кунан одам зиқ мешавад бинеда як де этажаи хушрӯи калон буд неки домика набуд чанд бор дар ин видеоам омадаги буд ваяш трактор чаппаш када иста трезомо на 2 рӯз шуд ҳӯй намекунем ай дастаи чанга دینا محمد بیرون اومده خیلی چرک روش میریزه خیال میکنه که در اینجا کار کرده میگه نه آخه بیرون همی خیلی بود به هر چنگ خاک در آسمان یک مترش نمی یک مترش قرق موندگه تمام او پره را پاو نیچه پا گردان کرده پرتفتن 3-4 پدیز بود غشتاش هم خیلی خوشرو چینده کم از کتی برده استیم رشتهشان نکم از شنب نیایوسه خوشروی نشکستگیشه 4 کنجا کده خوشرو کده برده استیانه خیلی شکستگی بکستگی وشه دا خیلی مصر برده استیان خیلی فسان تماشا بینا اینا تیاری به تاجیکستان سمکامون جمع کدستیم پاگه نصیب انشالله راه میبرویم شویدن می سمکا جمع کنی так اینجا همه بسامه چطوره گرفتیم با نو رکسانه های نو برامدگی کمپانی هم خوش رو که یا تمام خدم گرفتیم یا تا اپام ده به حد خوش رو باور میکنین میگی دو خیزدگی این کدومی که نوی چوکه دوایو نمی برویه ده اینا ده فقط دمو درکتروی با قوات نمی برویه تمام امیقه چالوی تلو رامون نو سمکای مایده کبکی دمو چالونی در اینجا 5 تا چالا گرفتگیم با پاگه انشالله میرم هفته دیگه چالا میخرم پاگه سحری بعد عبید در راه میبرویم با ماشین میریم تماشا بینم با ماشین بایران پدرش نی پاکتوشونه این کراسفته محمد مصطفی نه خیلی هر یکش خیلی امی سنلایت گرفتگیم پدرش نی پاکتوشون کتی اینه در اینجا 5 تا باید باشه یه تاش ای الماس گرفتم یه تاش ای الماس گرفتم یه بار مویره با قبم خیمه چکنم امی یه بار روی کنم نشان دیم ایره 12,000 گرفتم اینه میشه او روز ای ایجا برای درکتری کماندمون همه شما چاوی خوش رو گرفتگیم
дастша нишон медиҳем ва ёш ин хеле тайёранда. ин хелеам иша барои розыгрыш гирифтагим. Ёра гуфтам ки биём хоҳӣ накунам ҳам табармшон. Машаллоҳ. ин чӣ хушбӯй. Калода смич. Инам хеле хулоса. Калона ки хушбӯй ина. Ина. Хай мебарем ака насиби кадоме боша. Вақте ки ҳами звания партнёра махтам кадаги будам, ҳамаи директоромда чаларои кадаги будам. И чалое ки барои шахсоне ки баъди звания партнёр има директор штагиам. ҳози ҳамаи и чалора барои ҳаваё гирифтагиам. Ҳолбо иншаллоҳ чала андозона видео мекунем да конференсиямон. И ҳама падаркоҳоям. Ҳами қадар чанд бал да зади айнам ки? 200 чанд бал. Бо 200 чанд бали дига ана ҳам апам задагай, ҳам айнами худам задагем 200 чанд бали дига бо падарка барои вай конференсия беҳад даже ай 100 та зиёд падарка меша, розыгрыш меша барои шахсоне ки дар зал шидагиам. Бумон ваюшам. Амаша. Инам хали коробка чодан халоса. Лентои ёра гуфтам ки бупур бумон ма ва нигоҳ кунам номакошона бинависам ки кадомиша да кадомиш битам. Инаҳа лентош. Паковка ира барои розыгрыш гирифтагим, ира печонда гирифтам. И чалаи калонай барои розыгрыш. Хай ёшам хушрӯан, ёшам бад нестам. Ёша вақти да дастошон дохтан, ака якта ҳами ҳуй буд. Чӣ кардам да дастошон дохтан да чиз мекунам. Сумкаи мара мебарид. И сумкама ай 100 бар гирифта будам 500 сомон да. Тамом. Тхади чӣ надори да иҷа будози? Падаркотат сразу ҷорай кардия. Инам хе ҳози либосои кӯдакора ҷамъ мекунам да ҳаққи мо дуогӯ бошен. Ак мо ҳама каса ма апам кӯдако ҳама ба мошини раҳ мерем. Ба мошини таксиёи вай Тоҷикистон мебаранд мебиёранд. Кунек Тоҷикистон аҷа қадр неста 13 ё 14 соат ами қадаре агар да границаҳо амонатия мақсад нақапан очират набошад. А так инам хе тез да мерасем. ҳол бо пага насиб иншалло абед да меброем. Ва ирӯз инаира харидам 2100 рубл. Хеле штатив харидам. Ята харида будам гумш кардам дар ҷодаги ҷои. Инай хеле ай хулоса пул дорад. Ин хеле пултак дорад. Через Bluetooth тоғри мекунӣ, видео мекунӣ, вай мекунӣ. Хулоса видео мекунӣ, ана сурат мегирӣ, селфи мекунӣ. Таги бача исташиди чӣ хеле мешад. Аётам буромад. Инаи боро ҷои вайра қапидам. Инаҳа дароз мешава. Камтар бардор телефона. Ина хулоса инха телефона мемонӣ. Ин хадаҷаш телефон айони ҷа размери телефон че азебо телефон ма бумонамда нишон бикам кадомет ки харидан мехоҳен ихе бумонам ки дарои вай чиз мебиёям. Телефони ман дар пеши алови пирашкиё сиёҳ шуда. Ина хулоса ина миха мекунӣ. Баъд пултакша меҷиқӣ сурат мегирая ки видео мекуна. Беҳад зур удобни. И дар любой телефон мешава. Бо и тов мехӯрем. Хе тов мехӯра ба ҳазар. Чӣ хеле ки хоҳӣ. Насиб иншаллоҳ пага штатифи калон мегирам. Бе лампа боша лампа кати дорам. Худа уҷа
به لامپا باشد چی میکنم برای کنفرانسی را ویدیو کردن ویدیو سنیمات کنه که خیلی وای فایرات کردگی نیستیم تنها زنکو هنده کنفرانسی ایره چی میکنم نمخه ویدیو سنیمات ای برای تلفن اینه میم گرفتگیم برای آیفونم شتاتیفای کلون میگیرم ویدیو میکنم سپیکر را باروماتورشونم خلاصه خدمه ویدیو میکنم وایده می ایستاده هیچ کرغم نمیسی در شتاتیف میمونی می ایسته برای پگه نصیب انشالله ای همون شتاتیف اگر یاغم زور میشوه ای گمره شهر کلون درویم ای همجا درآمده میخرم برای کنفرانسی را ویدیو کردن تایاری ها نفسستو خلاصه بانیروی فاسون زکاز کردگیم بیلیت انا با چی چکوی поздравление چک برای دیرکترو دسته های گلایم تاجیکستان میرم زکاز میکنم همه دسته گل خواهشمندو کدومی در تاجیکستان مرحمت در کمپانی فابلی کار میکنین بنویسین در واتساپ ما بلیتو را دسترس کنین بلیتومون قیمت نیسته ارزانکه انا بیاین شمارم تماشا کنین موتیواسیا گیرین ای کنفرانسی ما انا میخیل بونا گین سایده فایرات نکرد برای کامنده خودش کرد نه ها کدامید که در تاجیکستانی مرحمت دعوتون میکنین بیاین اینم خیلی تماشا بینا با انشالله پگه ویدیوتون میکنم تاجیکستان را بیمونه تماشا بینا اینجا ما شهر اورسک آمدیم مغازین سانلایت اینجا باید یک هفته چاله دیگه خرمن 5 تا خریدگیم هفته دیگه در کورای برای کنفرانسی تماشا داریم حالی خاص که هست اگر دیده چاله قیمت گیریدش پدرکه خیلی 7000 8000 نمیشود تماشا بینا اینه چاله ها را گرفتم نگاه کنین چه خوشروان ماشاءالله خلاصه بیاین دخترکو سروچنا رجیستراسیا شوین دیر نکنین هر یک لحظه ها بگیم که ایده سودیسین شما обязательно بنویسین تماشا بینونی تیک تاک 953 79 16 74 واتساپی من بنویسین شما هم رجیستراسیا میکنم هم یاردمتون میکنم دیرکتورتون میکنم البته که شما کارگر باشین هم انم خیلی چاله های زیبا از نام من برای شما پدرکه در کجایی که نباشین من میابمتون میرم در خونه تون پدرکتون میکنم так что خیلی شانس ای دست نتین срочно до номеру بنویسین اینه ای مغازینی سانلایت خرید کردیم تماشا بینین که بعضی تیلوخاری کنیش نباید ششلیک بخری ششلیکو ایمو تایار شد اصابی نمای مثالیونیش نفهمیدم با مزه کده میخریم که برای ما اشتیایی طعام سالات قپمیداروش خوردیم تا ششلیک آورده نگش نموندیم نونشون ایده دون کندگی جوشک کافه حلال های